الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughat tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6 di hari ke-10 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mendalami bahasa Arab ini sampai mahir. Amin. Hari ini kita masuk pelajaran baru, Ad-Darsu Ar-Rabi'u wal Ishrun, pelajaran yang ke-24 seputar al-adad. Al-adad, bilangan atau angka. Ini rangkumannya dari materi adat sebelumnya, materi angka sebelumnya. Dengan ma'dudnya juga kita akan bahas di sini al-adadu wal ma'dud, angka dan benda yang dihitung. Ma'dud. Contohnya di sini Muzain, kita baca Naam. Salah satu tulabin. tiga. Tiga pelajar laki-laki. Mana adatnya angkanya? Adatnya salah satu. Sahih, angka dia. Ada satu. Ma'dudnya yang dihitung. Maksudnya tulabin. Nah, itu dia. Ma'dudnya tulab, benda yang dihitungnya. Ya, sampai sini paham ya? Adat ma'dud. Naam, insyaallah. Kemudian al-adat terbagi empat. Muzain, adat asli itu, angka asli terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama al-awwal, adat Adat mufradun. mufradun, hanya terdiri dari satu kata saja. Satu kata. Contohnya adat mufrad. Wahidun. Terus Isnani. Salah satun. Arba'atun. Satun. Sittatun. Sab'atun. Samaniyatun. Tis'atun. Asyaratun. nah, itu disebut adat mufrad. Hanya satu kata saja susunannya. Nah, 100 dan 1000 pun termasuk adat mufrad. Ketika berbentuk hanya 100 dan 1000 saja tanpa ada satuannya. Jadi terdiri dari satu suku kata saja. Wahidun ini. Satu kata ini kan? nah, Wahid. Itu adat mufrad namanya. Yang kedua, asani. asani al-adadu murokka murokkabun. Terus Murokkab. adat murakkab. Lafadznya ada dua. Dua kata. Dua kata. Ada dua bagian, al-juz'ul awal dan al-juz'ul tsani. Yaitu dimulai dari 11 hingga 19. 16. Adat murakkab. Karena lafadznya ada dua kata, ahada dan asyara. Betul, Om? Ahada asyara. Isna isna asyara. 13. Salah salah sat salah sata asyara.
Hmm. arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara. Itu dia batasnya sampai tis'ata asyara. Disebut adat murakkab. Ahada asyara. Ahada disebut al-juz'u, Al-juz'ul awal, asyaranya al-juz'u, al-juz'us sani, al-juz'u tsani. Bagian ketiga dari al-adad, al-adad uqud, uqud. Apa tuh maksudnya adat uqud? puluhan, Puluhan. Dimulai dari 20 hingga terakhir 90. 90. Lafadznya dia seperti jamak Jamak muzakkar, salim, muzakkar salim. Marfu bil waw, mansub dan majrur bil bilya, bilya, ya. 20 isruna, Nah, terus salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, samanuna, tis'una. selesai. Adat uqud atau alfadzul uqud puluhan saja, belum dengan satuannya. Yang terakhir adat ma'tuf. Ma'tuf artinya apa nih Om? Ma'tuf. Maktuf, adat yang ada satuan dan puluhan. Ah, satuan dan puluhan. Puluhan dengan satuannya 21, 22, 23 hingga batasnya sampai 29. sampai Oh, 99 99. ke batasnya. Ya, kita menjawab adat ma'tuf ada huruf ataf ya. Satuannya dulu disebut wahidun. Wahidun wa isruna. Hmm. Isnani wa isruna. Aha. Salasatun wa isruna. Hmm. Arba'atun wa isruna. Khamsatun wa isruna. Sittatun wa isruna. Sab'atun wa isruna. Samaniyatun wa isruna. Tis'atun wa isruna. Sampai 99 tis'atun. Tis'atun wa tis'una. Itu dia, adat ma'tuf. Puluhan dengan satuannya. Selesai pembagian umum tentang adat asli. Mufrad, murakab, uqud, ma'tuf. Hafal ya? Uzain, Ustaz, insyaallah. syukran. Afwan. Kita ke bukunya. Muhasanah. Kita baca dulu semua ya. Semua Naam adat Ustaz. ya. Naam Ad-dars Ustaz. rabi'u. Ad-Darsur Rabi'u wal Ishruna. Pelajaran ke-24. Berapa? Al-Adadu. Ada itu. Ah, Ada berapa bagian adat tadi? ada 4 Ustaz. Sama adat. Adat mufrad, Hmm. yang kedua murakkab, yang Ketiga. ketiga adat uqud, yang keempat adat ma'tuf. Sah. Langsung artinya tahu ya. Nah, Ustaz. Wahid, talibun, wahidun. Nah, di sini adat apa namanya ini? Ini adat mufrad Ustaz. Mufrad dengan ma'dudnya. Mufrad dengan ma'dudnya ya. Mufrad dengan ma'dudnya. Yang sebelah kanan muzakkar, wahidun sebelah kirinya Talibatun wahidatun. muannas ya. Muannas Ustaz. Nah. Dua. Talibani isnani.
muannas. Tolibatani isnatani. Polanya ini naat dan Naat dan man'ut. man'ut. Tolibun man'utnya, wahidun naatnya. Nah, Ustaz. Ada 3 hingga 10. Nah. Salah satu tullabin. Nah, di sini polanya berlawanan antara Nah, ma'dud yang muzakkar, ma'dudnya mana di sini? Tullabin. Muzakkar. Labin ma'dudnya. Muzakkar apa muannas? Dia mufradnya muzakkar, Ustaz. Muzakkar. Muzakkar. Maka adatnya berlawanan, tidak Muzakkar. sama. Maka Adatnya. adatnya berlawanan. Oh, nah, Muannas. Ustaz. Salah satu. Muannas. Kalau 1 dan 2 serasi karena naat man'ud. Nah, Kalau Ustaz. ini polanya salah satunya mudhof, tullabin, ma'dudnya mudhofun, Mudhofun ilaih. mudhofun ilaih, majrur. Bukan naat man'ud lagi. Kemudian antara Nah, ma'dud Ustaz. dan adatnya tidak sama jenisnya. Ya, Nah, Ustaz. Lawannya. perlawanan bersilangan. Itu ada tandanya silang tuh. Ini tuh. Maksudnya Oh, berlawanan. nah. Antara Oh, jenis nah. ma'dud dan adatnya berlawanan. Kalau Oh, ma'dudnya mudzakkar, adatnya harus nya muannas. muannas. Dari bilangan berapa? Dari 3 hingga Hingga 10. 10. Min thalathatin ila 'asyara. Fadhali. Nah, Ustaz. Salah satu tullabin, salah satu tolibatin. Gitu, Ustaz. Thalibat. Oh, tolibatin. 4. 4. Arba'atu tullabin, arba'u tolibatin. Bagus. Khamsatu tullabin, khamsu tolibatin. 6. Sittatu tullabin, sittu tolibatin. Sahih. Sab'atu tullabin, sab'u tolibatin. Samaniyatu tullabin, samani tolibatin. Tis'atu tullabin, tis'u tolibatin. Asyaratu tullabin, asyru tolibatin. Sahih. Adat mufrad 1 hingga 10. 1 dan 2 serasi. Polanya naat man'ud. 3 hingga 10 berlawanan. Tidak sama antara ma'dud dan adatnya. Ya, Nah, Ustaz. Polanya mudhof dan mudhof ilaih. Berikutnya, adat apa ini? 11. Itu murakkab. Murakkab. Karena tersusun dari 2 kata. Ahada disebut al-juz'ul awal. Asyara disebut Juz'u tsani. al-juz'ul tsani. 11, 12 itu ada tanda centang checklist. Artinya serasi, Om. Nah, Ustaz. Sama ya. Sejenis antara ma'dud, adatnya sama-sama serasi gitu. Kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya juga hidup muzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, adatnya juga muannas. Serasi. 11, 12 gitu. Ya kan? Sama seperti 1 dan 2. Kemudian ma'dudnya, Om, dia mufrad. Mufrad mansub sebagai Tamyiz. tamyiz. Nah, tamyiz. Mufrad mansub sebagai tamyiz i'rabnya. Jangan dijamakkan. Fadhali. Nah, Ustaz.
ahada asyara taliban. Muannasnya. Ihda asyrata talibatan. Hmm. Isna asyara taliban. Isnata asyrata talibatan. Sahih. Sama semua. Serasi kan Om? Salah. Naam, Ustaz. 11-12 serasi. Ahada asyara muzakkar, ihda asyrata muannas. Nah, Isna asyara muzakkar, isnata asyrata muannasnya. muannats. Naam, Nah, Ustaz. sekarang 13 hingga 19. Naam, Al-juz'ul Ustaz. awal Apa? berlawanan Naam. dengan Berlawanan dengan juz'us ma'dudnya. dengan ininya, Ustaz. Madutnya. Ma'dudnya. Jika ma'dudnya muzakkar, al-juz'ul awal dia Dia mesti muannas. 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 Sebaliknya kalau ma'dudnya muannas, al-juz'ul awal Muzakkar. muzakkar. Dan dia mabni kedua-duanya, al-juz'ul awal, al-juz'ul tsani mabni kedua-duanya. Disebut mabniun 'alal fathi Juz'aini. juz'aini. Fathah dua-duanya. Mabni fathah. 13 gitu. Ya. Nah, Ustaz. Nah, Fadl. Ustaz. 13 taliban. 13 talibatan. Arba'ata asyara taliban. Arba'a asyrata talibatan. Khamsata asyara taliban. Khamsa asyrata talibatan. Sittata asyara taliban. Sitta asyrata talibatan. 17. Sab'ata asyara taliban. Sab'a asyrata talibatan. 18. Thamaniyata asyara taliban. Thamaniya asyrata talibatan. 19. Tis'ata asyara taliban. Tis'a asyrata talibatan. Ishruna Sekarang adat apa tuh isyrun? Ishrun dia ukud. Ukud. 20 hingga 20 hingga 90. 90. Di sini hanya tertulis 20 saja. Ya. Nah, Ustaz. Ma'dudnya serasi fleksibel gitu. Bisa untuk mudzakkar, 20 mudzakkar, 20 muannas bisa. Kalau hanya ukud saja tanpa satuannya. Fadli. Ishruna taliban. Ishruna talibatan. Kalau 30 Salatuna taliban. 40 Salatuna talibatan. Arba'una taliban. 50 Khamsuna taliban. 60 Khamsuna talibatan. Sittuna taliban. Sittuna talibatan. 10 satu-satu aja. Sab'una taliban. 80 90. 80 Sanuna taliban. 90 Tis'una taliban. Sekarang angka puluhan dengan satuannya disebut adat apa ini? Disebut ma'tuf. Ma'tuf.
Fadli. Maktub, Ustaz. 21, 22 Naam. serasi ya. Wahid. Naam, Ustaz. Fadli. Wahidun wa ishruna taliban. Mm-mm. Ihda wa ishruna talibatan. Mm-mm. Ithnani wa ishruna taliban. Ithnatani wa ishruna talibatan. Nah, sekarang 23 hingga 29 satuannya berlawanan dengan ma'dudnya. Seperti biasa, Ustaz. 13, 19, 23, 29. Jika ma'dudnya muzakkar, bagian pertamanya Mu'annas. Anas. Salasatun. Sama dengan sebelumnya kan? 13 kan? Naam, Ustaz. Fadli. Thalathatun wa ishruna taliban. Thalathun. Gitu, Ustaz. Wa ishruna talibatan. Nah, betul di sini muhasanat mu'rab dia tidak mabni, angka ma'tuf, adat ma'tuf tidak mabni. Naam, Mu'rab Ustaz. bisa salasatun, salasatin. Kalau adat murakkab mabni fathah. Mabni. Oh, naam, Ustaz. Ini mu'rab. Jadi boleh panduin. 24. Arba'atun wa ishruna taliban. Arba'un wa ishruna talibatan. 25. Khamsatun wa ishruna taliban. Khamsun wa ishruna talibatan. 26. Sittatun wa ishruna taliban. Sittun wa ishruna talibatan. Sab'atun wa ishruna taliban. Sab'un wa ishruna talibatan. Thamaniyatun wa ishruna taliban. Thamanin wa ishruna talibatan. Tis'atun wa ishruna taliban. Tis'un wa ishruna talibatan. Nah. 30. Salatuna taliban. Salatuna talibatan. 40. Arba'una taliban. Arba'una talibatan. 55. 50 Khamsuna. Oh Yang iya, lain. 50. Khamsuna taliban. Khamsuna talibatan. 60. Sittuna taliban. Sittuna talibatan. 70. Sab'una taliban. Sab'una talibatan. 80. 80. Tamanuna taliban. Tamanuna talibatan. 90. Tis'una taliban. Tis'una talibatan. Sekarang kita mulai 100 ya. Iya, Ustaz. 100. 100 bukan 105 itu tulisannya titik 2. Kita hapus dulu angka 5-nya. Angka 100 dia polanya dengan angka 3 sampai 10 sama. Polanya mudhaf dan Mudhafun ilaih. ilaih. Mi'atu mudhafnya talibin Mudhafun ilaih. ilaih. Dan talibin ya mufrad. Bedanya itu dengan angka 3 dan 10. Iya. Kalau 3 dan sampai 10 jamak. Salah satu tulabin. Kalau 100 mufrad majrur. Fadli. Mi'atu talibin. Mi'atu talibatin. Dengan satuannya Mi'atu talibin wa talibun. kita tambahkan huruf ataf waw ya. Oh, nah, Ustaz. Wa talibun. 101. 101 pelajar laki-laki. Laki. Nah, mi'atu talibatin wa talibatun. Muannasnya kan sebelah kiri. Nah, Ustaz. 102
Ini salah. mi'atu oh. Titik ini harusnya ya, Nah, bukan 5 ya. Tulisannya harusnya titik kan. nah Ustaz. Mi'atu. Itu Ustaz yang tolibatin wa tolibatun apa tolibatin? Ma'tuf kepada mi'ahnya. Oh, nah. Ratusan ya. Oh, nah Ustaz. Nah, Mengikuti kata mi'ah. nah. 100. 102 mi'atu tolibi wa tolibani. Talibin. Mi'atu talibin. Mi'atu Duduk. tolibin wa tolibani. Mu'annas. Mi'atu tolibatin wa tolibatani. 103. 103 mi'atun wa salasatu tullabin. Mi'atun wa salasu tolibatin. 104 mi'atun wa arba'atu tullabin. Mi'atun wa arba'u tolibatin. 105 mi'atun wa khamsatu tullabin. Mi'atun wa khamsu tolibatin. 106 mi'atun wa sittatu tullabin. Mi'atun wa sittun wa tolibatin. Wasittu. Wa sittu tolibatin. 107. 107 mi'atun wa sab'atu tullabin. Mi'atun wa sab'u tolibatin. 108 mi'atun wa samaniyatu tullabin. Mi'atun wa samani tolibatin. 109 mi'atun wa tis'atu tullabin. Mi'atun wa tis'u tolibatin. 110 mi'atun wa asyaratu tullabin. Mi'atun wa asyru tolibatin. 111. 111 mi'atun wa ahada asyara toliban. Mi'atun ihda asyrata tolibatan. Tambahkan huruf ataf. Oh, Wa. wa. Mi'atun. Mi'atun wa ihda asyrata tolibatan. Kalau 13 tinggal ditambahkan mi'atun wa salasata asyara. Wa salasata asyara tolibatan. Ulangi. Mi'atun wa salasa asyara toliban. Ulangi. Mudzakkar. Nah, Ustaz. Mi'atu wa salasah. Nah, Ustaz. Jangan tanggung-tanggung. Mi'atun. Mi'atun. Nah, Ustaz. Mi'atun wa salasa asyara toliban. Mudzakkar. Satuannya mesti muannas. Wa salasata. Oh, nah. Wa salasata asyara toliban. Kembali ke 13 tadi. Coba balik ya. Ini Om. Salasata asyara Toliban. Nah, Ustaz. tinggal ditambahkan. Ya kan? Nah, Ustaz. 14 114 mi'atun wa arba'at wa arba'ata asyara. wa arba'ata asyara taliban. 15 Mi'atun wa khamsata asyara taliban. 16 Mi'atun wa sittata asyara taliban. 17 Mi'atun wa sab'ata asyara taliban. 18
mi'atun wa thamaniyata asyara taliban. 19. Mi'atun wa tis'ata asyara taliban. 20, tinggal tambahin juga. Mi'atun. Mi'atun wa isyruna taliban. Nah, gitu. Nah, Tinggal kita Ustaz. tambahkan saja. Iya, iya. Sekarang 200. Mi'atani. Mi'atan, tuh, 200. Nah, Ustaz. 200 saja, belum dengan satuannya dia. Mm-mm. Dia seperti musanna tuh. Mi'atan, kitabani, qalamani, mi'atani. Jika dengan satuannya, nunnya dihapus. Hapus nunnya, Om. 200 dengan Mi'ata. ma'dudnya, dengan ma'dudnya ya, maksudnya. Oh, nah, Ustaz. Ma'dudnya dihapus nunnya. Mi'ata. Mi'ata talibin. Mi'ata talibatin. Nah, 300. Salasumi'ati talibin. Au salah satu mi'ati talibatin. Di sini tetap dia salasu saja. Salasu gitu penyebutannya. Oh, nah, Salasu. Ustaz. Salasu mi'ati talibin. Gitu, Ustaz. Betul. Karena mi'ah, lafaz mi'ah mu'annas muzakkar tuh, mi'ah. Mi'ah lafaznya mu'annas. Mu'annas. Kalau kaidah 3, ya kan? 3 setelahnya mu'annas itu, maka Iya, muzakkar berlawanan. berlawanan. Seperti 3 pelajar. 3 pelajar tadi tuh. 3 pelajar perempuan. Bagaimana? Salasu Alasu. talibatin. Nah gitu. Di mudhaf ilaih kan. Ini Nah, tadi ini. Salasu tuh. Yang sebelah kiri apa? Ini salasu. talibatin. Kenapa tidak salah satu? Kan dia makdudnya mu'annas. Mu'annas berlawanan kan? Nah, Ustaz. Nah, begitupun mi'ah. Tadi tuh mi'ah kan? Mu'annas. Maka angka 3 juga berlawanan. Nah, Maka dibacanya salasu. gitu, salasu. Jangan salah satu. Sebab mi'ahnya mu'annas. Mengikuti kaidah 3 hingga 10 tadi kan? Salasu, arba'u gitu. Fadli. Salasu mi'ati talibin au talibatin. Bisa muzakkar mu'annas bisa. Nah, 400 arba'u mi'ati talibin wa talibatin. Nah, idhofah dia mudhaf ilaih. Arba'u mi'ati. Mudhaf talibin mudhaf ilaih. Oh, nah. Khamsu mi'ati talibin au talibatin. Saha. 600 sittu mi'ati talibin au talibatin. 700 Sab'u mi'ati talibin au talibatin. 800 samani mi'ati talibin au talibatin. 900 tis'u mi'ati talibin au talibatin. 1000 alfu talibin au talibatin. Bisa kedua-duanya. Ya, muzakkar mu'annas. Dan alfu sama dengan adat mi'atu. Polanya mudhaf ilaih. Mi'atu talibin
alfu talibin. Alfu mudhaf, talibin Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Talibinnya mufrad majrur. 2000 belum dengan Al alfani alfa talibin au alfa talibatin. Kalau 2000 saja tanpa ma'dudnya alfani. Alfani. Nah, Seperti mi'atani tadi kan? Mi'atani. Dengan ma'dudnya dibuang nunnya. Alfa nah, talibin au talibatin. Dan lafaz alaf itu muzakkar apa muannas? alaf itu muzakkar. Muzakkar. Maka dia nanti kalau dengan 3 sampai 10 berlawanan. Berlawanan. Nah, Ustaz. Kayak marbutah. Beda halnya dengan mi'ah tadi kan? Iya, iya. Karena mi'ah muannas. Maka 3 sampai 9 itu Muzakkar muzakkar. adatnya. Adatnya mi'atu salasu gitu. Salasu mi'atin. Nah, kalau alfu karena dia muzakkar maka 3-nya harus muannas. Kaidahnya seperti 310 angka seribunya kita jamakkan dijamakkan bisa menjadi salah satu alafi talibin au talibatin. kenapa tidak salah 4. kenapa pakai salah satu Karena alafnya itu muzakkar. Jadi berlawanan, Ustaz. perlawanan angka 3-nya 4000 arba'atu alafi talibin au talibatin. 5000 khamsatu alafi talibin au talibatin. 6000 sittatu alafi talibin au talibatin. 7.000 sab'atu alafi talibin au talibatin. 8000 tamaniyatu alafi talibin au talibatin. 9000 tis'atu alafi talibin au talibatin. 10.000 asyaratu alafi talibin au talibatin. asyaratu tidak asyru kan asyaratu alafi 20.000 isyruna alfa talibin di sini talibatin. kenapa dibaca alfa Oh, dia kembali ke mufrad, Ustaz. mufrad mansub ya Om sebagai tamyiz kaidah dari 11 kan sampai 99 ma'dudnya mufrad mansub mansub dari 11 hingga 99 mufrad mansub ini ahada asyara taliban ya kan mufrad pun ini isyruna alfa baca alfa sebagai tamyiznya 30.000 salatuna alfa talibin au talibatin. 10.000 khamsuna alfa talibin au talibatin. Sekarang 100.000 ya? Iya, 100.000. Mi'atunya mudhaf, alfi mudhaf ilaih. Mi'atu alfi talibin au talibatin. 200.000 mi'ata alfi talibin au talibatin.
300.000. Salatu mi'ati alfi talibin au talibatin. 400.000. Arba'u mi'ati alfi talibin au talibatin. Sekarang campuran ini. Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Cara membacanya boleh dari belakang. Ya, di sini dari belakang dulu disebutkan. Dari angka puluhan, dari adat ma'tuf. Ma'dudnya rial. Rial muzakkar apa muannas? Muzakkar, Ustaz. Muzakkar. Maka untuk satuannya Ya, dia harus mana mu'annas. kan? Ya, Muannas. nah. Muannas. Fadli. Salah satun wa arba'una wa khamsumi'ati wa sittatu alafi riyalin. 6.543 Terus 43. rial. Nah, Dia membacanya dari belakang. Ya, Om. nah Ustaz. Tidak dari alafnya dulu, dari belakang. Salah satun wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittatu alafi riyalin. Kalau rupiah muannas, Mu'annas. maka satunya Zakar. zakar. Salasun Salasun wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittatu alafi rubiyatin. sama tuh. 40.543 543. rupiah, mata uang India. Rupiah ya. Kalau kita rupiah masih sedikit 6.000. Nilainya sedikit kan nominalnya kan? Rupiah banyak. Kaidahnya nanti kita baca ya. Nah, Ustaz. Syukron. Hasanah, kita baca adatnya dulu ya. Ummu Siddiqi. Ustaz. Hadirah. Ya, hadir Ustaz. Ya, dari awal ad-darsu rabi'u Ad-darsul rabi'u wal ishruna. langsung. Pelajaran ke-24. Talibun wahidun. Muannas, Talibatun. berarti muannas. Talibatun. Talibatun wahidatun. Am. Talibani isnani. Talibatani isnatani. Serasi itu Ummu Siddiqi. Ya, Nah, Ustaz. antara adat dan ma'dudnya sama-sama muzakkar, sama-sama Muannas. muannas. Ya, dibaca kaidah yang di bawah tuh. Ahwalul adadi, Ahwalul adadi. keadaan angka. al adadani, Al-adadani wahidun wa isnani ala waqil ma'dudi. dua angka, 1 dan 2, Dua angka 1 dan 2 ya, serasi dengan ma'dud. Ma'dudnya serasi, tidak berlawanan. Sekarang 3 hingga 10. Salah satu tulabin, salasu talibatin, arba'atu tulabin, arba'u talibatin, khamsatu tulabin, khamsu talibatin,
Sittatu tullabin, sittu talibatin. Sab'atu tullabin, sab'u talibatin. Samaniyatu tullabin, samani talibatin. Tis'atu tullabin, tis'u talibatin. Asyaratu tullabin, asyru talibatin. Di sini ada 3 hingga 10. Ini maksudnya yang kedua al-a'dadu Min salasatin ila asyaratin ala aksil ma'dudi. angka dari 3 sampai 10 ala aksi berbeda dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka adatnya harus mu'annas ala aksil ma'dud. Perlawanannya ya. Nah, Ustaz. Yang adat murakkab 11 hingga 19 ahada asyara taliban, ihda asyrata talibatan, isna asyara taliban, isnata asyrata talibatan. Nah, di sini 11 hingga 12 serasi ya. 11, 12 itu ala wafqil ma'dud. Ya, kaidah 3. Al-adadani ahada asyara wasna asyara al-juz'ani ala waqfil ma'dudi. Dua angka dari 11 dan 12, dua bagiannya serasi dengan ma'dudnya. Serasi. Enggak berbeda, sama dengan 1 dan 2 kan? Serasi ala waqfil ma'dud. Ya. Salasata asyara taliban, salasa asyrata talibatan. Arba'ata asyara taliban, arba'a asyrata talibatan. Khamsata asyara taliban, khamsa asyrata talibatan. Sittata asyara taliban, sitta asyrata talibatan. 17. Sab'ata asyara taliban, sab'a asyrata talibatan. Samaniyata asyara taliban, samaniya asyrata talibatan. Tis'ata asyara taliban, tis'a asyrata talibatan. Nah, kaidahnya Al-a'dadu min salasata asyara ila tis'ata asyara al-juz'ul awwalu alama. Ala gitu, bukan alami. Ala aksi ma'dudi wal juz'us sani ala wafqi. Angka dari 13 sampai 19 bagian awalnya berbeda, berlawanan dengan ma'dud, bagian keduanya sama tuh. Dari 13 hingga 19. Disebut adat apa tuh Murakkab. 20 ukud. Wahidun wa isyruna taliban, ihda wa isyruna talibatan. Alfadul ukud ya. Alfadul ukud. Bisa untuk mudzakkar muannas. 21 sekarang adat apa namanya Ma'tuf. 21 22 sama. Gitu aja ya. Serasi. Antara ma'dud bagian pertama dengan ma'dudnya serasi. Mudzakkar wahidun, muannasnya ihda. Suruhnya sama. Betul. Wahidun wa isyruna taliban,
ihda wa ishruna talibatan, isnani wa ishruna taliban, isnatani wa ishruna talibatan. Nah, sekarang 23 Om. Sampai 29, kaidahnya berlawanan lagi. Ma'dudnya mudzakkar, angka satunya Anas. salasatun gitu. Salasatun. Betul. Salasatun wa ishruna taliban, salasun wa ishruna talibatan, arba'atun wa ishruna taliban, arba'un wa ishruna talibatan, khamsatun wa ishruna taliban, sittun wa ishruna talibatan, sab'atun wa ishruna taliban. Baca. Ah? Kiri makna sab'un wa ishruna talibatan, samaniyatun wa ishruna taliban, samanin wa ishruna talibatan. Samanin, yaknya dibuang. Karena dia isim man. Apa namanya? Tahu Ustaz. Isim mankus kan? Mankus. Oh. Oke, ghalin. Ghalin asalnya ghaliyun. Samanin asalnya sama niun. Dihapus ya. Isim mankus. Samanin. Padahal Tis'atun wa ishruna taliban, tis'un wa ishruna talibatan. 30. Salasuna taliban, salasuna talibatan. Arba'una taliban, arba'una talibatan. Khamsuna taliban, khamsuna talibatan. Sittuna taliban, sittuna talibatan. 70. Sab'una taliban, sab'una talibatan. Ini bukan 5 ya, titik ini ya. Salah ketik ya. Titik harusnya. 80. Samanuna taliban, samanuna talibatan. Tis'una taliban, tis'una talibatan. 100 Om. Mi'atu talibin, mi'atu talibatin. Angka 100 ma'dudnya mufrad Majrur. Mufrad majrur. Mi'atu mudhaf, talibin mudhaf ilaih. Majrur. Jangan dijamakkan. Kemudian 101. Mi'atu talibin wa talibun. Mi'atu talibatin wa talibatun. 102. Mi'atu talibin wa talibani, mi'atu talibatin wa talibatani. 103. Mi'atu wasalasatu tulabin. Mi'atun wasalasatu tulabin. Mi'atun. Gunakan huruf ataf di Om ya. Pakai wa ya. Nah, Ustaz. 101, 102 enggak perlu ya. Mi'atun wasalasu talibatin. Mi'atun wa arba'atu tulabin. Mi'atun wa arba'u talibatin. Mi'atun wa khamsatu tulabin. Mi'atun wa khamsu talibatin. Mi'atun wa sittatu tulabin. Mi'atun wa sittu talibatin. Mi'atun wa sab'atu tulabin. Mi'atun wa sab'u talibatin. Mi'atun wa samaniyatu tulabin. Mi'atun wa samani talibatin. Mi'atun wa tis'atu tulabin.
mi'atun wa tis'u talibatin. Mi'atun wa asyaratu tullabin. Mi'atun wa asyru talibatin. Kalau 112, 111 di bawah. Mi'atun wa ahada asyara taliban. Mi'atun wa ihda asyarata talibatan. Ini sukun asyrata. Asyrata talibatan. 112. 112. Mi'atun isna wa isna asyara taliban. Mi'atun wa isnata asyrata talibatan. 117. Berapa? 117. 13. 13. Mi'atun wa salasata asyara taliban. Gitu. Mi'atun wa salasu asyrata talibatan. Wasalasa. Wasalasa asyrata talibatan. Sekarang 200 polos. Mi'atani. Belum dengan satuannya. Kalau dengan ma'dudnya dibuang nunnya. Mi'ata talibin. Mi'ata talibatin. 300. Salasu mi'ati talibin. Salasu mi'ati talibatin. Au talibatin. Kenapa tidak salah satu? Karena ya, ada tak marbutoh itu mu'annas. Karena lafaz mi'ahnya Mu'annas. Maka angka 3-nya harus muzakkar. Salasu gitu. Jangan salah satu. Salasu mudhaf mi'ati Mudhafun ilaih. 400. Arba'u mi'ati talibin. Au talibatin. 500. Khamsu mi'ati talibin. Au talibatin. 600. Sittu mi'ati talibin. Au talibatin. 700. Sab'u mi'ati talibin. Au talibatin. 800. Sama ni mi'ati talibin au talibatin. 900. Tis'u mi'ati talibin au talibatin. 1000. Alfu talibin au talibatin. 2000. Alfani. Alfa talibin au talibatin. 3000. Salah satu al-lafi talibin au talibatin. Kenapa tidak salah su? Alfinya muzakkar. Alfunya muzakkar. Maka angka satuannya mesti muannas. Salah satu. Kemudian dijamakkan kaidah 3 sampai 10 kan? Dijamakkan salah satu tulabin, salah satu alafin. 4000. 4000 arba'atu al-lafi talibin au talibatin. 5000. Khamsatul al-lafi talibin au talibatin. 1000. Sittatu al-lafi talibin alafi talibin au talibatin. 7000. Sab'atu alafi talibin au talibatin. Tis'atu alafi talibin au talibatin. 8000. Samaniyatu alafi talibin au talibatin. Tis'atu alafi talibin au talibatin.
Isyruna asyaratu alafi talibin au talibatin. 20.000. Isyruna alfa talibin au talibatin. Kenapa alfa jadi alfa, Om? Berubah. Mufrad. Kayak mufrad itu alfa yang diukut mansub. kan? Alfa dibaca mansub sebagai tamyiz. Kalau asyaratu alafi sebagai mudhafun ilaih. Gitu. Dengan 30.000. Salasuna alfa talibin au talibatin. Arba'una alfa talibin au talibatin. 50. Khamsuna alfa talibin au talibatin. Nah sekarang 100.000. Mi'atu alfi talibin au talibatin. Nah dimajrur lagi alfi itu karena dia sebagai Mudhafun ilaih. nilai dari mi'atu alfi, ya kan Om? Ustaz. Kemudian 200.000. Mi'ata alfi talibin au talibatin. Sekarang 300.000. Salasu mi'ati alfi talibin au talibatin. Arba'u mi'ati alfi talibin au talibatin. Sekarang campuran ribuan, ratusan, puluhan. 6.543. Angkanya dihitung dari belakang di Om. Dari satuan dulu. Maksudnya rial, muzakkar kan? Ya. Satuannya mu'annas. Salasatun Wa arba'una wa khamsumi'ati wa sittatu alafi rialin. Rialin. Kenapa dimajrur? Rialin. Karena selepas alaf tuh. Selepas alaf kan mudhafun ilaih, selepas angka 1.000. Ya Om? Ya kan? Dalam surah Al-Qadr wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittatu alafi rubiyatin. 6.543 rupiah. Jadi selepas ribuan mufrad ya dimajrur. Ya kan Om? Di dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Mufrad kan? Alfi syahrin. Mufrad. Alafi riyalin. Sama kan? Ya, kita baca yang bawahnya. Ahwalul ma'dud. Ahwalul ma'dudu. Keadaan angka. Bukan. Ma'dud itu yang dihitung. Benda yang dihitung ya. Ya. Yang pertama min salasatin ila asyratin tulabin jam'un majrurun. Dari 3 Ma'dud dari 3 sampai 10. Jamaknya majrur. Jamak majrur. Nah, jamak majrur. Salasatu tulabin. Nah, gitu. Jamak majrur.
3 buku, salah satu kutubin. kutubin. Itu keadaan ma'dudnya. Yang kedua, asani Min ahada asyara ila tis tis tis'ata asyar tis'ata ila tis'atin wa tis'in hmm, ila harfu jar. Ila tis'atin ila tis'atin wa tis'in wa tis'in wa tis'una wa tis'ina wa majrur tis'ina wa tis'ina liban mufrad mufradun mansub mansub. Ma'dud dari 11 dari 11 sampai 99 mufrad berbentuk mufrad mansub mansub sebagai tamyiz. tamyiz. Sekarang dari 100 atau 1000 mi'atu mi'atun mi'at alfu alfun tolibin mufrad majrur ma'dud 100 atau 1000 atau 1000 mufrad majrur. mufrad majrur. 100 masjid. Mi'atu masjidin. nah, gitu. 1000 pena. Alfu 1000 alfu qalamin. nah, gitu. Bisa untuk mu'anats juga. 100 anak perempuan. Mi'atu Anak perempuan bintin. bintin. 1000 mobil. Alfu sayyaratin. Bisa musidqi. Insyaallah Ustaz. Ini ya, butuh praktek terus ya. Ya Ustaz. Ran, barakallahu fiik. Oke, barakallahu Ustaz. Afwan. Mu'aiza. Mungkin Mu'aiza Mukarrina hadirna. Langsung ya. Ad-darsu as-sani. Fadhali. الدرس الرابع وعشرون العدد طالب واحد طالبة واحدة طالبان اثنان طالبتان اثنتان Serasi ya. نعم أستاذ serasi نعم. Kemudian salah satu tulabin, salah satu talibatin, arba'atu tulabin. perlawanan. Alasu gitu. Pelan-pelan bacanya. Salah satu tulabin, salah satu talibatin. Arba'atu tulabin, arba'u talibatin. Talibatin. Jamak. Arba'u talibatin. Talibatin. Jamak mu'annats. Talibatin. Nah, misalnya. Khamsatu tulabin, khamsu talibatin. Bagus. Sittatu tulabin, sittu talibatin. Sab'atu tulabin, sab'u talibatin. Samaniyatu tulabin, samani talibatin. Tis'atu tulabin, tis'u talibatin. Asyaratu tulabin, asyru talibatin. Nah, di sini berlawanan ya dari 3 hingga 10. Adat dan ma'dudnya berlawanan. Itu. Nah, sekarang adat murakkab 11 hingga 9. 19. 11 12 sama. Serasi. Ahada asyara taliban. Ihda asyarata talibatan. 12. Isna asyara taliban. Isnata asyarata talibatan. Nah, sekarang 13.
Bagian pertama al-juz'ul awal berlawanan dengan ma'dudnya. Ma'dudnya muzakkar taliban. Al-juz'ul awal muannas. Muannas. Tafadhali. Salasata asyara taliban. Salasa asyarata talibatan. Arba'ata asyara taliban. Arba'a asyarata talibatan. Khamsata asyara taliban. Khamsa asyarata talibatan. Sittata asyara taliban. Sitta asyarata talibatan. 17. Sab'ata asyara taliban. Syab'a asyarata talibatan. Samaniyata asyara taliban. Samaniya asyarata talibatan. Tis'ata asyara taliban. Tis'a asyarata talibatan. Nah, sekarang al-fadhul uqud 20 hingga 90 kalau puluhan saja. 6 Ishruna taliban. Ishruna talibatan. Maktuf puluhan dengan satuannya 21 22 serasi kan? Nah, Ustaz serasi. Fadhali. Wahidun wa ishruna taliban. Ihda wa ishruna talibatan. Isnani wa ishruna taliban. Isnatani wa ishruna talibatan. Nah, sekarang 23 berlawanan seperti 13 kan? Maksudnya muzakkar, angka 3-nya Muannas. Salasatun. Bisa ditemuin. Salasatun wa ishruna taliban. Salasun wa ishruna talibatan. Arba'atun wa ishruna taliban. Arba'un wa ishruna talibatan. Khamsatun wa ishruna taliban. Khamsun wa ishruna talibatan. Sitatun wa ishruna taliban. Sittun wa ishruna talibatan. Sab'atun wa ishruna taliban. Sab'un wa ishruna talibatan. Samaniyatun wa ishruna taliban. Samanin wa ishruna talibatan. Tis'atun wa ishruna taliban. Tis'un wa ishruna talibatan. Salasuna Salasuna taliban. Salasuna talibatan. Arba'una taliban. Arba'una talibatan. Khamsuna taliban. Khamsuna talibatan. Sittun taliban. Sittuna talibatan. Sab'una taliban. Sab'una talibatan. 80. Samanuna taliban. Samanuna talibatan. Tis'una taliban. Tis'una talibatan. 100. Mi'atu talibin. Mi'atu talibatin. Mi'atu mudaf talibin. Mudhaf ilaih. Mufrad majrur mudaf ilaih. 1 Mi'atu talibin wa talibun. Betul? Mi'atu talibatin wa talibatun. 102. Mi'atu talibin wa talibani. Mi'atu talibatin wa talibatani. Mi'atu ya saya idhofah ya nama saya. Mi'atu mudaf. Talibin mudaf ilaih. Sekarang 103. 103 mi'atun wa salah satu tulabin. Ada huruf atafnya. Wow, mi'atun wa salasu talibatin. Mi'atun wa arba'atu tulabin.
mi'atun wa arba'u talibatin. Mi'atun wa khamsatu tulabin. Nah, Ustaz. Ini ada huruf ataf dia. Oh, wa Makanya- arba'atun Mas Ustaz. Oh. Mi'atun wa arba'atun tulabin. Ya, wa arba'atu. Betul. Nggak boleh tanwin. Oh iya nih Mas. Mi'atun wa arba'atu tulabin. Mi'atun wa arba'u talibatin. Mi'atun wa khamsatu tulabin. Mi'atun wa khamsu talibatin. Mi'atun wa sittatu tulabin. Mi'atun wa sittu talibatin. 107. Mi'atun wa sab'atu tulabin. Mi'atun wa sab'u talibatin. Mi'atun wa samaniyatu tulabin. Mi'atun wa samani talibatin. Mi'atun wa tis'atu tulabin. Mi'atun wa tis'u talibatin. 110. Mi'atun wa asyaratu tulabin. Mi'atun wa asyru talibatin. Asyru talibatin. 111. Mi'atun wa ahada asyara taliban. Mi'atun wa ihda asyarata talibatan. 112. Mi'atun wa isna asyara taliban. Mi'atun wa isnata asyarata talibatan. 200. 113. Berapa Ustaz? 13. 113. Mi'atun wa salasa. Salasata ya. Mi'atun wa salasata asyara taliban. Nah, gitu. Muannasnya Mi'atun wa salasa asyarata talibatan. dengan 200. 200. Mi'atani. Mi'ata talibin. Mi'ata talibin. Dibuang nunnya. 300. Salasu mi'ati talibin. Au Talibatin. Nah, salasu bukan salah satu. Sebab angka mi'ah mu'annas. Salasu harus muzakkar. Salasu. Nah, Ustaz. 400. 400. Arba'u mi'ati talibin au talibatin. 500. Khamsu mi'ati talibin au talibatin. 600. Situ mi'ati talibin au talibatin. 700. Sab'u mi'ati talibin au talibatin. 800. Sama ni mi'ati talibin au talibatin. 900. Tis'u mi'ati talibin au talibatin. 1000. Alfu talibin au talibatin. Alfu. Sekarang 2000. 2000. Alfani. Alfa talibin au talibatin. 3000. Salah satu. Lafaz alfu muzakkar apa muannas? Alfu muzakkar. Maka angka 3-nya harus Muannas. Salah satu. Dan dijamakkan ya. Salah satu alaf gitu. Alafi. Salah satu alafi talibin au talibatin. 4000. Arba'atu alafi talibin au talibatin. 5000. Khamsatu alafi talibin au talibatin. 6000. Sittatu alafi talibin au talibatin. 7000. Sab'atu alafi talibin au talibatin.
8.000. Samaniyatu alafi tolibin au tolibatin. 9.000. Tis'atu alafi tolibin au tolibatin. 10.000. 10.000. Asyaratu alafi tolibin au tolibatin. 20. Isyruna alfa tolibin au tolibatin. Nah, alfa dia. Kenapa tidak alfi? Dia kan tamyiz. Tamyiz. Tamyiz mufrad. Mengikuti alfadzul uqud. Isyruna. Tamyiz, mufrad tamyiz. 30. 30.000. Salasuna alfa tolibin au tolibatin. 40.000. Arba'una alfa tolibin au tolibatin. 50.000. 50.000. Khamsuna alfa tolibin au tolibatin. 100.000 pelajar. Mi'atu alfi tolibin au tolibatin. 200. Mi'ata alfi tolibin au tolibatin. 300. 300. Salasu mi'ati alfi tolibin au tolibatin. 100.000. Arba'u mi'ati alfi tolibin au tolibatin. Bawahnya campuran. Salasatun wa arba'una wa khamsu mi'ati wa sittatu alafi riyalin. Muannasnya rubiah. Salasun wa arba'una wa khamsu mi'atin wa sittatu alafi rubiyatin. 1.540. 143. Syukran. Ustaz. Aiza. Barakallahu fiikum. Mufiq barakallahu Ustaz. Mukardina. Hadirah. Kardina ada? Ada sana. Fadlil. Iya. Ad-dars rabi'. Wal isyruna. Pelajaran pertama. Nah, pelajaran pertama. Pelajaran ke-24. Pelajaran ke-24. Ada di lawan satu ya. Wahid, talibun wahidun. Talibatun wahidatun. Nah, serasi itu ya. Ya. 2 pelajar. Talibani isnani. Talibatani isnatani. 3. Salah satu tulabatin. Talibatin. Talibatin. 4. Arba'atu tulabin. Arba'u talibatin. 5. Khamsatu tulabin. Khamsu talibatin. 6. Sittatu tulabin. Sittu talibatin. 7. Sab'atu tulabin. Sab'u talibatin. 8. Samaniyatu tulabin. Samani talibatin. 9. Tis'atu tulabin. Tis'u talibatin. 10. Asyaratu. Asaratu tulabin. Asyru talibatin. Nah, 3 hingga 10 antara ma'dud dan adatnya berlawanan. Ala aksil ma'dud. 11 adat murakkab, 11 12 serasi.
ahada, asyara taliban, ihda asyrata talibatan. 12, 12, isna asyara taliban, isnata asyrata talibatan. nah, 13, satuannya berlawanan dengan ma'dud. Salah satu asyara taliban, Nah, salasata mabni fathah. Fathah mabniun alal fathil juz'aini. salah satu asyara taliban, salah satu asyrata talibatan. 14, arba'ata asyara taliban, arba'a asyrata talibatan. Nah, 15, khamsata asyara taliban, khamsa asyrata taliban. 16, sittata asyara taliban, sitta asyrata taliban. 17, 17, sab'ata asyara taliban, sab'a asyrata talibatan. 18, 18, samaniyata asyara taliban, samaniya asyrata talibatan. 19, Tis'ata asyara taliban, tis'a asyrata talibatan. 20, 20 taliban, 20 talibatan. nah, lafad ukul, alfadul ukul. Sekarang ma'tuf, 21, Wahidun wa 20 taliban. Mana? Ihda wa 20 talibatan. 22, isnani wa 20 taliban, isnatani wa 20 talibatan. nah, itu serasi, 21, 22 serasi dengan ma'dudnya. 23, ma'dudnya mudzakkar, angka 3, pasti mu'annas. Salasatun, Salah satu wa 20 taliban. Mana? Salasun wa 20 talibatan. nah, 4, arba'atun wa 20 taliban. Mana? Arba'un wa 20 talibatan. 25, khamsatun wa 20 taliban. Khamsun wa 20 talibatan. nah, 26, sittatun wa 20 taliban. Sittun wa 20 talibatan. 27, 27, samaniyatun wa 20 taliban. sab'atun, Tiga, sab'atun wa 20 taliban. Sab'un wa 20 taliban. Talibatan. nah, 28, samaniyatun wa 20 taliban. Samanin wa 20 talibatan. 29, 9, tis'atun wa 20 taliban. Tis'un wa 20 talibatan. 30, salasuna taliban. Salasuna talibatan. 40, 40, arba'una talibatan. 50, Khamsuna talibatan. 60, situna talibatan. 70, 70, sab'una talibatan. 80, 80, samanuna talibatan. 90, situna talibatan. dengan 100, 100, mi'atu talibin. nah, mudhaf deh. Mi'atu talibatin. 101, 101
mi'atu talibin wa talibun. Mana? Mi'atu talibatin wa talibatun. Salah. Mi'atun talibin wa talibani. Mana? Mi'atu talibatin wa talibatani. 103. Mi'atun wasalasatu tulabin. Beda lagi. Mi'atun wasalasu talibatin. 104. Mi'atun wa arba'atu tulabin. Mi'atun wa arba'u talibatin. 105. Mi'atun wa khamsatu tulabin. Mi'atun wa khamsu talibatin. 106. Mi'atun wa sittatu tulabin. Mi'atun wa sittu talibatin. 107. Mi'atun wa sab'atu tulabin. Anas. Mi'atun wa sab'u talibatin. 108. 108. Mi'atun wa samaniyatu tulabin. Mi'atun wa samani talibatin. 109. 109. Mi'atun wa tis'atu tulabin. Mi'atun wa tis'u talibatin. 110. 110. Mi'atun wa asharatu tulabin. Mi'atun wa asru talibatin. 111. 111. Mi'atun wa ahada asyara taliban. Mana? Mi'atun wa ihda asrata talibatan. 112. 112. Mi'atun wa isna asyara taliban. Mi'atun wa isnata asrata talibatan. Sekarang 300. 300. Mi'atan 200. Enggak tadi bawah. Oh iya. Salah. Mi'ati tulabin. Mufrad. Talibin. Atau talibatin. 400. Terus Arba'u mi'ati talibin. Arba'u mi'ati talibatin. 500. 500. Khamsu mi'ati talibin. Khamsu mi'ati talibatin. 600. 600. Situ mi'ati talibin. Situ mi'ati talibatin. 700. 700. Sab'u mi'ati talibin. Sab'u mi'atin talibatin. 800. Samani mi'ata. Betul, sama mi'ati. Samani mi'ati talibin. Au talibatin. 900. 900. Situ mi'ati talibin. Au talibatin. 1000. 10.000. 1000. Alfu talibin. Au talibatin. 2000. 2000. Alfani. 2000. Alfani talibin. Au talibatin. Nunnya dibuang. Alfa. Alfa talibin. Au
talibatin. Seperti mi'ata tadi. Mi'ata. Nggak pakai mi'ata nih. Nunnya dibuang kan? Karena dia mudah Ustaz. Mudhaf. Dibuang. Kemudian 3.000. 3.000 salah satu alafi talibin. 4.000. 4.000 arba'atu alafi talibin atau talibatin. Nah, dijamakan tuh ribuannya dijamakan alaf. Mengikuti kaidah 3 sampai 10. Ya kan? Salah satu tujarin, tulabin, alafin. Kalau 1.000 dan 2.000 masih mufrad. Masih mufrad. Alfa. 3 sampai 9.000 jamakkan. Alafin. 10.000 juga. Sambung. 4.000 arba'atu alafi talibin atau talibatin. 5.000. 5.000 khamsatu alafi talibin atau talibatin. 6.000. 6.000 sittatu alafi talibin atau talibatin. 7.000. 7.000 sab'atu alafi talibin atau talibatin. 8.000. 8.000 samaniyatu alafi talibin atau talibatin. 9.000. 9.000 tis'atu alafi talibin atau talibatin. 10.000. 10.000 asratu Asya. alafi Asyaratu. asyaratu alafi talibin atau talibatin. 20.000. 20.000 isruna alfa talibin atau talibatin. Nah, alfa dibaca mansub sebagai tamyiz. Ya, Om. 30.000 salasina alfa talibin atau talibatin. 40.000. Arba'una alfa talibin atau talibatin. 50.000 khamsuna alfa talibin atau talibatin. 100.000. 1.000 mi'atu alfi talibin. Itu kan? Betul. Mi'atu alfi talibatin. 200.000. 200.000 mi'ata alfi talibin Au. mi'ata alfi talibatin. 300. 300.000 mi'ati alfi talibin atau talibatin. 40.000 arba'umi'ati alfi talibin atau talibatin. 6.543. Dari belakang. Salah satun wa arba'una wa khamsumi'atin. Nah, khamsumi'atin. Wa khamsumi'atin wa sittatu alafin riyalan. Alafi. Wasittatu alafi. Wa sittatu alafi riyalin. Nah, gitu. Muannasnya. Manasnya yang di ujungnya. Salasun wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittatu alafi rupiyatin. Bagus. Mukardina. Santi Om. Syukran. Ummu Zain.
Langsung Muzain. Naam Ustaz. Bentar. Anak atur dulu. Ad-darsu Ar-Rabi wal Ishrun. Boleh, Ad-darsu ar-rabi' wal 'ishruna. Pelajaran ke-24. Al-adadu. Langsung. Talibun wahidun. Hmm. Tun wahidatun. Talibani isnani. Talibatani isnatani. Hmm. Salasatu tulabin. Hmm. Salasu talibatin. Arba'atu tulabin. Arba'u talibatin. Khamsatu tulabin. Khamsu talibatin. Sittatu tulabin. Sittu talibatin. Sab'atu tulabin. Sab'u talibatin. Samaniyatu tulabin. Samani talibatin. Tu tulabin. Tis'u talibatin. Tu tulabin. Asyru talibatin. Ahada asyara taliban. Ihda asyrata talibatan. Murakkab. Isna asyara taliban. Isnata asyrata talibatan. Salasata taliban. Salasa asyrata talibatan. Arba'a asyara taliban. Arba'a asyrata talibatan. Sata asyara taliban. Khamsa asyrata talibatan. Sittata asyara taliban. Sitta asyrata talibatan. 11. Sitta asyara taliban. Sab'a asyrata talibatan. Samaniyata asyara taliban. Samaniya asyrata talibatan. Tis'ata asyara taliban. Tis'a asyrata talibatan. Isruna taliban. Isruna talibatan. Wahidun wa isruna taliban. Ihda wa isruna talibatan. Ma'tuf. Nah. Isnani wa isruna taliban. Isnatani wa isruna talibatan. Salasatun wa isruna taliban. Salasun wa isruna talibatan. Arba'atun wa isruna taliban. Arba'un wa isruna talibatan. Khamsatun wa isruna taliban. Khamsun wa isruna talibatan. Sittatun wa isruna taliban. Sittun wa isruna talibatan. Tun wa isruna taliban. Sab'un wa isruna talibatan. Samaniyatun wa isruna taliban. Samanin wa isruna talibatan. Tis'atun wa isruna taliban. Tis'u wa isruna talibatan. Salasuna taliban. Salasuna talibatan. Arba'una taliban. Arba'una talibatan.
khamsuna taliban. Khamsuna talibatan. Sittuna taliban. Sittuna talibatan. Sab'una taliban. Sab'una talibatan. Samanun. Samanuna taliban. Samanuna talibatan. Tis'una taliban. Tis'una talibatan. Mi'atu talibin. Mi'atu talibatin. Terus. Mi'atu talibin wa talibun. Mi'atu talibatin wa talibatun. Mi'atu talibin wa talibani. Mi'atu talibatin wa talibatani. Mi'atun wasalasatu tulabin. Tun wasalasu talibatin. Mi'atun wa arba'atu tulabin. Mi'atun wa arba'u talibatin. Khamsatu tulabin. Mi'atun wa khamsu talibatin. Mi'atun wa sittatu tulabin. Mi'atun wa sittun talibatin. Wasitu. Mi'atun wa sittu talibatin. Mi'atun wa sab'atu tulabin. Mi'atun wa sab'u talibatin. Mi'atun wa samaniyatu tulabin. Mi'atun wa samani talibatin. Mi'atun wa tis'atu tulabin. Mi'atun wa tis'u talibatin. Mi'atun wa asyaratu tulabin. Mi'atun wa asyru talibatin. Mi'atun wa ahada asyara taliban. Mi'atun wa ihda asyrata talibatan. Mi'atani. Mi'atani talibin. Mi'ata. Nunnya hilang. Mi'ata. Mi'ata talibin. Au talib. Sambung. Salasu mi'ati talibin. Au talibatin. Arba'u mi'ati talibin. Au talibatin. Khamsu mi'ati talibin. Au talibatin. Mi'ati talibin. Au talibatin. 700. Sab'u mi'ati talibin. Au talibatin. Samani mi'ati talibin. Au talibatin. Sa'u mi'ati talibin. Au talibatin. Alfu talibin. Au talibatin. Bani alfa talibin. Au talibatin. Salasatu alafi talibin. Au talibatin. Arba'atu alafi talibin. Au talibatin. Alafi talibin. Talibatin. Sittatu alafi talibin. Au talibatin. Sab'atu alafi talibin. Au talibatin. Samaniyatu alafi talibin. Au talibatin.
tis'atu alafi talibin aw talibatin. Nah, Alafi talibin aw talibatin. nah, Isru alfa talibin aw nah, alfa dia dibaca mansub sebagai tamyiz. tamyiz. Sambung. Salasuna alfa talibin aw talibatin. Nah, Arba'una alfa talibin aw talibatin. hmm, Khamsuna alfa talibin aw talibatin. nah, Alfi talibin aw talibatin. Mi'ata alfi talibin aw talibatin. 300. Salasu mi'ati alfi talibin aw talibatin. Arba'u mi'ati alfi talibin aw talibatin. Nambah itu. Salasatun wa arba'una wa khamsumi'atin wa khamsumi'atun Betul. Khamsu mudhaf. Wa khamsumi'atin. wa khamsumi'atin wa sittatu alafi riyalin. Salasu wa arba'una Alasan. salasun wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittatu alafi rudiyatin. Alhamdulillah. Sampai sini jumpa kita, Om. Latihannya besok kita sambung insya Allah dari angka 1, kemudian angka 3-nya, dengan mudzakkar muannas. Om, saya kita sambung. Udah jam segini, udah jam 10, setengah 10. Sampai sini jumpa kita. Syukran Ummu Zain, Ummu Aiza, Ummu Kardina, Ummu Siddiqi, syukran. Ummu Hasanah juga. Ya Rabb, tambahkanlah kami semuanya ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Oke, Om. Semangat belajar, Om, ya. Allah Ustaz.